वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको पाइथन की मदद से अनलिमिटेड पासवर्ड जनरेटर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान अंदाज में और लाइन बाय लाइन वजाहत के साथ, ताकि आप सिर्फ कोड कॉपी ना करें बल्कि यह भी समझें कि हर लाइन क्या काम करती है। तो अपना कोड एडिटर खोल लीजिए, ज़हन तैयार कर लीजिए और आइए अपनी पाइथन जर्नी का एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास VS कोड और पाइथन है तो ठीक है, वरना मैंने इनका लिंक कमेंट में दे दिया है, आप वहीं से नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद हम लोग फाइल पर टैप करेंगे, फिर न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइल का कोई भी नाम देंगे जिसके अंदर हम पासवर्ड जनरेशन बनाएंगे। फाइल का हम नाम देते हैं PWD जनरेशन। PWD पासवर्ड का शॉर्टकट है, आप नाम कोई भी दे सकते हैं। आप नाम कोई भी दें लेकिन लास्ट में .py लाजमी लिखें। उसके बाद आप इंटर करेंगे, फिर आपने डाउनलोड्स पर क्लिक करना है और क्रिएट फाइल पर टैप करना है। ये आपका फाइल क्रिएट हो गया, इसे हमने हटा दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे import string, फिर import मॉडल रैंडम। अब हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे कि पासवर्ड किन चीज़ों का बना हुआ हो। पासवर्ड एक ही चीज़ ABC का बना होगा तो वो वीक होगा, मतलब पासवर्ड के अंदर सिंबल्स भी हो, डिजिट्स भी हो और अल्फ़ाबेट लेटर्स भी हो, सब कुछ मिक्स में, ताकि पासवर्ड मजबूत बने, प्रोफेशनल। उसी के लिए हम सबसे पहले लेटर्स ऐड करेंगे। हमने लेटर्स लिखा और लेटर्स हम लोग स्ट्रिंग में ऐड करते हैं, स्ट्रिंग डॉट ऐसे लेटर्स। ये A to Z लेटर्स पासवर्ड के अंदर शामिल करेगा ये कोड। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिजिट्स। अब ये जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स को भी स्ट्रिंग में लिखते हैं, STR स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे सिंबल्स। अब सिंबल्स हम लोग इस तरह नहीं लिखते जिस तरह हमने डिजिट्स और लेटर्स लिखे। सिंबल जो जो भी हमने पासवर्ड के अंदर रखनी है उन सब को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वाज़े तौर पर। उसी के लिए जो मेन सिंबल्स हैं वो हम सब लिखते हैं। ये सारे सिंबल्स जो हैं वो सारे मेन हैं, उसके लिए हमने इसे यहाँ पर लिखा। अब इन सभी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं ऑल प्लस। हम लोगों ने ये नाम दिया, आप नाम कोई भी दे सकते हैं। अब हम लोग सबको लेटर्स लिखते हैं, प्लस की साइन लगाते हैं, फिर डिजिट्स लिखते हैं, फिर प्लस, फिर सिंबल्स। ये इसलिए किया ताकि जो पासवर्ड बने वो इन सभी का मिक्स होकर बने, एक मजबूत पासवर्ड बने, क्योंकि हम अनलिमिटेड पासवर्ड बना रहे हैं। जितने भी पासवर्ड बनेंगे आप देखिएगा रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अब उसके बाद हम इन सब को प्रिंट करते हैं, प्रिंट F स्ट्रिंग के साथ लिखते हैं लेटर्स। अब हम लोग यहाँ पर लेटर्स लिखेंगे ताकि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। अब हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए हम इनको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर करते हैं पेस्ट। अब हम लोग लेटर्स के बाद आता है डिजिट्स, वो डिजिट्स यहाँ पर लिखे। वही डिजिट्स यहीं पर भी लिखेंगे। अब नीचे सिंबल्स, अब सिंबल्स जो यहाँ पर लिखे वो यहीं पर लिखेंगे। अब इन सब की के बाद हम लोग पासवर्ड जो है, पासवर्ड को अब हमने बता दिया है कि किन किन चीज़ों का पासवर्ड बना हुआ हो। अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करेंगे, लिखेंगे डी, फंक्शन का नाम रखेंगे मेक पासवर्ड्स। अब इसी को हम लोग यहाँ पर लेंथ, जितने यूज़र बोले उतने पासवर्ड बनाने हैं। अब जो पासवर्ड बनेगा वो ये अपनी चॉइस से बनाएगा पासवर्ड्स। अब उसी के बाद हम लोग इसे बताएंगे कि रेंज कितनी होनी चाहिए। फॉरेन रेंज लेंथ के इक्वल होनी चाहिए।
اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ایک فائل بنائیں گے جس کا نام ہوگا کوڈ 4 کے اندر ہم لوگ لکھیں گے رینڈم ڈاٹ چوائس، مطلب یہ کہ یہ اپنی مرضی سے چوائس کرے گا کہ کون سے، یہاں ہم ایسے فائل دیتے ہیں آل پلس میں سے یہ فائل پاسورڈ کریٹ کرے گا۔ اسی کے بعد ہم لوگ اسے پاسورڈ پلس کرواتے ہیں، پاسورڈ ہو اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو انہیں فائل بنایا CH4 کے نام سے، اب یہ بھی اسی کے ساتھ ہو۔ اب یہ جو سارے کوڈنگ ہے اس کا ہمیں ریٹرن چاہیے پاسورڈ کی صورت میں۔ اب ریٹرن ہم لوگ لکھیں گے، ریٹرن کیا ہونا چاہیے؟ پاسورڈ۔ اب ہم یہاں پر لاسٹ 3 لائنز تھے کوڈ کی، اس میں ہم لوگ اسے بتائیں گے کہ ہمیں کتنے لاکھ پاسورڈ چاہیے یا کتنے کروڑ پاسورڈ چاہیے۔ اسی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فار آئی ان رینج، ہمیں جتنے پاسورڈ چاہیے ہم لوگ اتنے یہاں پر لکھیں گے۔ ہمیں پاسورڈ ابھی کے لیے چاہیے 10 لاکھ، اسی کے لیے ہم لوگ 10 لاکھ پاسورڈ لکھے۔ اب اسی کے بعد ہم لوگ ایک فائل بنائیں گے PWD نام کے، اسی کے اندر ہم لوگ لکھیں گے میک پاسورڈس۔ اب ہر ایک پاسورڈ کے اندر کتنے لیٹرس ڈیجٹس ہونے چاہیے؟ ہمیں 12 والا چاہیے تو ہم 12 لکھتے ہیں۔ اسی کے بعد ہم لوگ لکھتے ہیں پرنٹ، لاسٹ لائن ہے یہ، اور اب پرنٹ کے بعد اندر بریکٹ میں اسٹرنگ۔ اسی کے بعد ہم لوگ لکھیں گے بریکٹ اوپن، بیچ والی بریکٹ اوپن، اور آئے دیں گے اور +1 سے کریں گے تاکہ یہ ہر پاسورڈ اپنے نمبر کے ساتھ پرنٹ ہو کر آ جائے۔ اسی کے بعد ہم لوگ لکھیں گے PWD۔ اب یہ سارا ہمارا کوڈ تھا، اب یہ ہمارا کوڈ ہے 20-22 لائنز کا۔ اب ہم لوگ اس سے یہاں پر پائتھن میں جو دائیں جانب کونا ہے رائٹ طرف کی طرف رن پائتھن فائل کے نام سے، اسی پر ہم لوگ جیسے کلک کریں گے تو یہ ہمارے 10 کروڑ پاسورڈ بننا شروع ہو جائیں گے، 10 لاکھ۔ یہ دیکھیے بھیا کیسے پاسورڈ بن رہے ہیں۔ یہ پاسورڈس کا نمبر ہے، یہ 12 لیٹرز کے، یہ کتنے 13,000 14,000 15,000 16 18 19 20 کے اتنی تیزی سے پاسورڈ بن رہے ہیں، اور 10 لاکھ پاسورڈ بن کر پھر رک جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں پر لکھا تھا 10 لاکھ چاہیے۔ اگر ہم 10 کروڑ لکھتے تو وہاں پر 10 کروڑ بن جانے تھے۔ تو اگر ہمیں بیچ میں کہیں پر بھی روکنا ہے ان پاسورڈس کو تو ہم دبائیں گے Ctrl+C دبائیں گے کہ یہ یہاں پر رک جائے گا۔ ہم نے یہاں پر روکا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس ٹائپ کے پاسورڈ ہیں، کتنے مضبوط پاسورڈ ہیں، کوئی بھی ہیکر انہیں کریکٹ نہیں کر سکتا۔ آپ انہیں سیکرٹ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں، اکاؤنٹس پر بھی۔ اوکے، اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میں ایسے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔